mga guys, may bagong ano na pala guys, yan. And then, ayan guys, yan. At yung kapatid ko, yung lahat niya. Tapos saka naman to guys. Gusto mo nyo magpeta ng ganyan, ubus na to sa kaso, wait lang. Ito guys, ubus na siya, ito, sticker na lang yung matitira. So, penta na. Madami na nga ako pera eh. Ayan, lagay lang natin dyan. May ano pa din ako dito. Sticker. Kung maniwala kayo, sige, wait lang. Mag-sticker ako pwede. Saro. Si Chung 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 Sour. Yun na lang open natin. Yung ano na to, tawag dito, Chung 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 Chung. Pati din Bombardino ko ako dito. Open natin. Meron din siya ano eh. Meron siya sticker din. Ako din. Ay, sige po ako nino. Yan guys, tara. Yan, pati. Yan guys. Open na pala natin yan. Ano? Yan guys. Napakainit sobra. Sa akin ko eh. Tap lang. Kaya to. Wala pili ako. Wala pili. Kain guys, makikita nyo na. Aray ko. Batilo ko kodino. Chung 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 chung. Sour. Naman, sino man chung chung sour? Batilo ko kodino. Batilo ko kodino. Bombardiro ko. Diba ang dami sticker? Mag-comment lang kayo. Comment, 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 comment. Comment, comment. Comment.